बागदेवी माँ सरस्वती पूजा दिवस माँ सरस्वती संपर्क कौन कहते चलतु टे शुणा महा सरस्वती मिशन इज टू अवेकन द वर्ल्ड टू द नीड ऑफ द परफेक्शन महा सरस्वती मिशन इज टू अवेकन द world to the need of perfection, but perfection itself belongs to the Supreme alone. No one else can ever know what it is. Ma tankar CWM 15 page 17 री कथाटी कहछन प्रभु मां पुस्तक रे मध्य एक कथाटी भी कहछन्ती महासरस्वती हेले मांकर कर्म शक्ति तंकर पूर्णता और श्रृंखलार मूर्ति शक्ति चतुष्टय मध्य से कनिष्ठ कार्य निष्पादन क्षमतार परम निपुण स्थूल प्रकृतिर निकटतम महेश्वरी विश्व शक्तिराज बृहत्तम धारा गुड़ को सजाड़ी रखती महाकाली दियंती से सबको चलवार बल और वेग महालक्ष्मी व्यक्त करती से सब छंद और परिमिति किंतु महासरस्वती खुंटी नांटी पर्यवेक्षण करती से सबुर संगठन और प्रयोग अंग प्रत्यंगर समावेश विभिन्न बलर सार्थक संयोग फल और साफल्यर अव्यर्थ यथायोग्यता आज शुभ अवसर महासरस्वती निकट आम श्री मां महा सरस्वती महास्वरूप कोटि कोटि प्रणाम जनाऊे प्रभु चरण अनंत कोटि प्रणाम जनाऊे आज कार्यक्रम उपस्थित समस्त भाई आपा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम जनाऊे कार्यक्रम आरंभ करवा किसी समय मां ऑर्गन म्यूजिक सहित निरवित ध्यान सहित समस्त साइलेंस मां ध्यानस्थ थे मां ऑर्गन म्यूजिक सहित आज शुभ अवसर समस्त को पुणी थे सुस्वागतम चलतु एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा माँ और प्रभु चरण कमल आज दिवस पाठचक्र स्वतंत्र पाठचक्र कार्यक्रम आज कार्यक्रम प्रभु मां चरण कमल एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम अनुरोध करवा गजपति पारला खंडी आमर अति प्रिय संगीता आपको बापा गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरण कमल आपण निवेदन करंतु बापा सबोरी मूलरे तुमरी ना मामा मामा सबोरी मूलरे तुमरी ना मामा जन्हराई जर परिको तुमे मन बिनार मूर्छना घन बनानीर सबुजिमा तुमे सुप्त प्राणर राहा मा 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 सबूरी मूलरे तुमरी ना मामा मामा सबूरी मूलरे तुमरी ना मामा मामा
नदीर प्रयास सागरे मिशिबा पाई फुलर फुलको भ्रमई भर मधुर चुम्बन दे सागरर ढेउ कूलको छुई कूल आलिंगन पाई केते दूर रवि केते दूर ससे केबेठो छंती रही पिरती ताहांक रहिछि अक्षुण पिरती ताहांक रहिछि अक्षुण कमलिनी कोई पाई एते सबु मधु प्रेम द्रुत सिनी तुमे आम मधुमयी मा 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 सबूरी मूलरे तुमरी ना मा सबूरी मूलरे तुमरी ना मा नभे नव पुलकरे सोहे तारा गण वितरन्ति मिष्ट ज्योति नभे सन्ति आत्मा मनो प्राण कुळु कुळु झरणार गीति आहा हृदयाणई कंपन उषाकालीर कलरव स्वन बुके प्रकटे स्पंदन प्रेमी पुछते के नाचे देखी प्रेमी पुछते के नाचे देखी घने घन 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 एते सबु शोभा मई महामयी तुमे आम मधुमयी मा 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 सबूरी मूलरे तुमरी ना मा सबूरी मूलरे तुमरी ना मा जलराई जर परिग तुमे इमन बिरार मूर्छना घन बनानीर सबुजिमा तुमे सुप्त प्राणर मा 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 धन्यवाद बापा आज शुभ अवसर स्वतंत्र पाठचक्र आज माँ धरावतरण महासरस्वती स्वरूप एवं आज पूजा आज सारा
आमर विशेषकर आम अनुष्ठान मानक शिक्षा अनुष्ठान मानक माँ बागदेवी से श्रीमां स्वरूप को आज समस्ते पूजा करती। आज अवसर में गोटे स्वतंत्र भाई को किसी कह अनुरोध करूँ दीपद कहे माँ सरस्वती स्वरूप संपर्क में किसी तो वाणी शुणेले आम आज दिवस स्वतंत्र दिवस पाठचक्र आप सुंदर वंदनाटी निवेदन कर बहुत बहुत धन्यवाद। परवर्ती कार्यक्रम आम मंत्रमयी सावित्री आलोचना और साध्य कार्यक्रम को व्रती हवा आम तो व्रती कराउछन्ते आमर अति प्रिय डॉक्टर सरोजकांत मिश्र भाई भाईंकर तो कंटिन्यू डिस्कशन रही। Canto 10 The Kingdoms and the Godheads of the Little Mind बुक 2 पार्ट 1 मंत्रमयी सावित्री भाई गत थर 700 लाइन पर्यंत आलोचना साध्य करते कैंटोटी आज भाई को अनुरोध करवा द किंगडम्स एंड द गॉडहेड्स ऑफ द लिटिल माइंड फ्रॉम 701 लाइन अनवर्ड्स 701 लाइन रु अनवर्ड्स आलोचना साध्य कार्यक्रम हमको सामिल करियो बोली भाई को अनुरोध करवा। ता पूर्व भाई को भी अनुरोध मुझे रखी आज दिवस संपर्क में मां महास्वरूप जो कि महासरस्वती संपर्क में दीपद कही आग को आलोचना और साध्य कार्यक्रम मंत्रमयी सावित्र कार्यक्रम से आगे ने डॉक्टर सरोजकांत मिश्र भाई भुवनेश्वर। प्रणमयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र जोड़ी होता समस्त भाई भौणी मान मोर प्रणाम शुभेच्छा शुभ संध्या अभिनंदन स्वागत एवं वंदे मातरम तत्सहित समस्त को बसंत पंचमी अनेक अनेक शुभेच्छा। एवं आम जाने बागदेवी आराध्या वाणी भगवती सरस्वती पूजार्चना आम आज ही दिवस रे करू एवं सरस्वती कथा जो पड़े मां जो चारोटी रूप कथा कहते श्री अरविंद महाबही महेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ये चारोटी विग्रह मां ये चारोटी मूर्ति ये चारि मूर्ति बाद मां अन्य रूप सब अच्छी किंतु यही शक्ति चतुष्टय निर्दिष्ट विभागर प्रतीक जमती महेश्वरी होचंदी ज्ञानर अधिष्ठात्री महाकाली बल महालक्ष्मी संगति एवं महासरस्वती होचंदी पूर्णता। जेकोसी काम आम करने को जाऊ ये चारोटी जिनिसर प्रयोजन रही आप साधारण भाव में कहतु जेकोसी कार्य करूँ से कौन से एक मानसिक कार्य हो कौन से एक शारीरिक कार्य हो कि आहरी सूक्ष्म कार्य हो माटी हाणिवाठू आरंभ कर घोड़ा चढ़ा पर्यंत साधारण स्तर रे स्थूल स्तर रे एवं सूक्ष्म स्तर रे प्रत्येक कार्य संपादन करने चारोटी जिनिसर आवश्यकता रही एवं से चारोटी जिनिस होची ज्ञान बल संगति एवं पूर्णता। कारण जो कार्य आम करवा ता संपर्क में यथेष्ट ज्ञान आमर आवश्यक एवं से कार्य करने सामर्थ्य दरकार शक्ति दरकार बल दरकार एवं जो कार्य आम करवा से संगति रहा दरकार जो गोटे निर्दिष्ट छंदरे सब समाहित होवार आवश्यकता रही एवं कार्य समाप्ति जोटा दरकार से हूँ पूर्णता। तेणु ज्ञान बल संगति पूर्णता ये चारोटी जो प्रतीक भाव में मां पाखे जो शक्ति चतुष्टय कल्पना कर महेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती। जो जेहेतु आदि सरस्वती पूजा महासरस्वती संपर्क में भाई तो किसी पढ़िले
ଏବଂ ମା ମଧ୍ୟ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ଏତେ ଟିକିଏ ବି କମ୍ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ ତୃତୀୟ ନୁହନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ମା ବହିରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ପୂର୍ଣ୍ଣତା ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଯେମିତି ମାଙ୍କର ବାଣୀ ଗୋଟେ କୋଟ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ, ସେଥିରେ କହିଲେ ଯେ ଫୁଲ ପରଫେକ୍ସନ କେବଳ ଡିଭାଇନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଭୁ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି ମା ବହିରେ। ଯେ କାହିଁକି ନା ପରଫେକ୍ସନ ମାଙ୍କର ଭଲ୍ୟୁମରେ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛେ, ଆମେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ପଢିଥିବେ ଯେ ପରଫେକ୍ସନ ଇଜ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ। ଆମେ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣତାଟା କହୁଛେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ। ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଗତି ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କଲୁ ବି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି। କାମଟି ହେଇଛି ହୁଏତ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ there is always a scope for improvement. There is always a scope for improvement. ଆମେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଫେସନାଲ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛେ, ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ ଆମେ ବହୁତ ସିନ୍ସିୟରଲି ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକତା ସହ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସରିଲା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଛି ବୋଲି? ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେयर ଇଜ ଏ ସ୍କୋପ ଫର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅଧିକା ଭଲ ଭାବରେ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା। ସେଇଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ପରଫେକ୍ସନ ଇଜ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ। ଏବଂ ଯୋଉଠି ପରଫେକ୍ସନଟା ମାନେ ତାର ଅଲ୍ଟିମେଟ ଷ୍ଟେଟ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ ସେଟା ହଉଛି କେବଳ ଡିଭାଇନ। କେବଳ ଡିଭାଇନ ହଉଛନ୍ତି ପରଫେକ୍ଟ। He himself is the epitome of perfect perfection. ମା ବହିରେ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ପରଫେକ୍ଟ ପରଫେକ୍ସନ, ସେଟା ହଉଛି ସେଇଆ। ଏବଂ ମା ପରଫେକ୍ସନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଭଲ୍ୟୁମରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଯେ ପରଫେକ୍ସନ ହଉଛି ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ଆମର ଆସ୍ପିରେସନ ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିବ, ଅଭିପ୍ସା, ଆମର ଆସ୍ପୃହା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଉ ଅନୁରୂପ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ମିଳିବ ଡିଭାଇନଠୁ। ଏଇ ଦିଟାକ ଯେତେବେଳେ ବାଲାନ୍ସ ହବ ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମେ ଆମ ଲେବୁଲରେ ପରଫେକ୍ସନ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛେ। ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ବହୁତ ସିନ୍ସିୟରଲି କଲେ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅନୁରୂପ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଡିଭାଇନଠୁ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସିଆଡୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ସମାନ ହୁଏ ଆମେ କହିବା ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ପରଫେକ୍ସନ। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ପରଫେକ୍ସନ ଇଜ ଟେମ୍ପରାରୀ ଅଲସୋ, କାରଣ ପରଫେକ୍ସନ ଇଜ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ ଆମେ ସେ ପରଫେକ୍ଟ ପରଫେକ୍ସନ ଆଶା କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ରୂପାନ୍ତର ବା ଅଲ୍ଟିମେଟ ଥିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ପରଫେକ୍ସନ ର ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର କଥା ବହୁତ କଥା ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯେ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଆସ୍ପୃହା ମାଗାଜିନର କୌଣସି ଏକ ଲେଖାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସ ଅଛି, ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଚାରୋଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସ, ଖାଲି ପୃଥିବୀ ନୁହେଁ ୟୁନିଭର୍ସ, ଚାରୋଟି ବେସିକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫୋର୍ସ, ଗୋଟେ ୱିକ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫୋର୍ସ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଫୋର୍ସ ଅଫ ଗ୍ରାଭିଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଏଲିମେଣ୍ଟସ କୁ ଡିକେ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଏ ଚାରୋଟି ଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପଛରେ ରହିକିରି ଏହାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏଇ ଚାରୋଟି
these are the fundamental forces. किंतु प्रोब्लेम हूँ कौन ना ये चारोटियाक शक्ति वैज्ञानिक मैंने एत गवेषणा कले से कहते चारोटियाक शक्ति इंडिपेंडेंटली कार्य करुँच कहार कहा सहित संपर्क नथिला भलिया लगुच कहार कहा सहित संपर्क नहीं एवं बहुत वैज्ञानिक ये चारिटाक एनर्जी ये चारिटाक फोर्स को गोटे इक्वेशन प्रकाश करने बहुत चेष्टा कर इवन आइनस्टाइन से मला पर्यंत तकिया पाखे ये कैलकुलेशन किसी कर रखुले गोटे ग्रांड यूनिफाइड थ्योरी जीयूटी गॉड बोली कहती टीओई थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ताकू पाइबा बहुत चेष्टा कर स्टीफेन हॉकिंग बट फिजिसिस्ट एवं अल्प दिन तले से चलीगले सी बहुत चेष्टा कर ग्रांड यूनिफाइड थ्योरी गोटे प्रकाश करने गोटे तत्व जदि कहीं प्रोब्लेमटा हूँ जदि चारोटी शक्ति द्वारा विश्व परिचालित होउची एवं ये चारोटी शक्ति जदि इंडिपेंडेंटली कार्य करुँच कहार कहा सहित संपर्क नहीं आम जब भाविबा ताले विश्व रही न विश्व ब्रह्मांड रही न धरतु गोटे देश को चारिपटू चारि शत्रु आक्रमण कले एवं गोटे शत्रु अन्य शत्रु को चिन्हनी कि जानी आप कल्पना करूँ से देशर अवस्था कौन हो से समग्र विश्व ब्रह्मांड जब चारोटी शक्ति द्वारा परिचालित होउची एवं ये शक्ति मान भितर जदि कौन संपर्क नहीं प्रत्येक स्वाधीन भाव में निजर कार्य करुँच परहाप्स दिस यूनिवर्स वुड हैव फॉलन अपार्ट किंतु यही नहीं अतएव निश्चित भाव में कोठी ना कोठी ये चारि शक्ति भितर गोटे संगति रही गोटे हार्मोनी रही संपर्क रही हुए तो वैज्ञानिक मैंने आविष्कार किंतु अच्छी किंतु मु जो लेखाटा आस्पुर लिखी ये चारोटी शक्ति को मां चारि शक्ति सहित तुलना करके लिखी ज्ञान बल संगति पूर्णता माहेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती एवं ता भर ये चारोटी शक्ति जो कोई शक्ति कोटा से विषय में विशेष व्याख्या कर पारि ना कारण मोर ज्ञान नाला कि मत लगे जे विश्व ब्रह्मांड चारि शक्ति काम करुँची चारि शक्ति हूँ मां शक्ति चतुष्टय कारण प्रत्येक कार्य आप चिंता करूँ एबेठू भी आप से विषय भाविबा आरंभ करूँ जो कार्यटी मु करुँची चारोटी जिनिस निहाती प्रयोजन ज्ञान दरकार बल दरकार संगति दरकार एवं पूर्णता दरकार से पूर्णतार प्रतीक हूँ महासरस्वती जमती मूर्तिटीए शिल्पी गढ़े एवं खुंटी नांटी ता भीतर बहुत जिन कादुआ किए जन आनी से कराई विभिन्न भाव से तो पाग करमती करके विभिन्न रंग देव एवं पर मुहूर्त तार आखिटी कर मूर्ति जिते थुआ हे निज आसन रे एवं जिते जो पुरोहित जीवन्यास देव सी हूँ माने से मूर्ति से पूर्णता प्राप्त हेले सेमती सरस्वती माहेश्वरी काम कले महाकाली काम कले महालक्ष्मी काम कले किंतु ये तीनटा सत्वे यदि पूर्णता नहीं यदि समाप्ति नहीं ताहले से कार्य असंपूर्ण रहिला जो समाप्तिर कार्य हूँ महासरस्वती कार्य खुंटी नांटिक सब जिन जो परीक्षा करती कार्य निष्पादन से निपुणा भाई तो पढ़िले एवं सबुठ इम्पोर्टाट लाइन हूँ पूर्णांग पूर्णतारू एते टिके भी कम तांकु तृप्ति दे पारे नहीं से तृप्त नुहंती पूर्णांग पूर्णतारू कम हेले मांकर अन्य एक शक्ति तेणु एभली शक्ति चतुष्टयर जो अधिकारिणी आम मान परम सौभाग्य आम ए जन्म जानिले एवं सी आमको हाथ कड़े नहीं जाउछंदी से शक्ति आम समस्त चलवा पथर सहायक हूँ आज दिन में यही कामना रखी आम सावित्री भितर को प्रवेश करवा जो वाक्य आलोचना सहित गत अधिवेशन आम सांग करते सब थर भली थे पुणी देखी नवा attracted by the all that is the one she yearns towards a higher light than hers heed by her calls and creeds she has glimpsed
She knows she has but found a form, a robe, but ever she hopes to see him in her heart and feel the body of his reality. ତେଣୁ ଏଠି ଲିଟିଲ ମାଇଣ୍ଡ ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ରିଜିମ ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ତିନୋଟି ଯୋଉ ତ୍ରିଦେହୀ ଭାବନାର କଥା ଶେଷ ଅବସ୍ଥାଟି ହଉଛି ରିଜିମ, ତା କଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲିଟିଲ ମାଇଣ୍ଡ ସେ କହୁଛନ୍ତି attracted by all that is the one। ଏ ଲିଟିଲ ମାଇଣ୍ଡ ସେ ଜାଣିଛି, କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗତ ଥର ଅଧିବେଶନରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କେମିତି ସେ ଏକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଆଲୋକ ଆଡକୁ ଉନ୍ମୁଖ, ନିଜ ଭିତରକୁ ଛାଡି ଦେଇକିରି ବାହାରେ ଆଉ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସଚେତନ, ଏ ଜିନିଷ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ହୁଏତ ସେ ସେଇଠିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଭାସ ରହିଛି, ସେ ସଂକେତ ପାଉଛି ଯେ ତାଠୁ ବୃହତ୍ତର ଏକ ଶକ୍ତି ତା ବାହାରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦି ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ୱାନ୍, ଯାହା କିଛି ସମଗ୍ର ଏବଂ ଯିଏ ହଉଛି ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହେଇକରି ସେ yearns towards a higher light than hers। ତା ଭିତରେ ଆକୁତି ଉଠୁଛି, ସେ ଆକୁଳ ହଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଆଲୋକଠୁ ଆଉ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଆଲୋକକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେ ଏକ ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆକର୍ଷିତ ହଉଛି। ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ, the little mind is attracted, ଯିଏ ଅଲ୍ ଏବଂ ୱାନ୍, ଯିଏ ସବୁ କିଛି ଏବଂ ଯିଏ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହେଇକିରି ତାହାର ବାହାରେ ଥିବା ଏକ ବୃହତ୍ତର ଆଲୋକ ପ୍ରତି ସେ ଆକୁଳ ହଉଛି। Heed by her calls and creeds, she has glimpsed God's face। ତାର କଲ୍ଟ ଆଉ କ୍ରିଡ୍, ତାର ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢିଛି, ତାର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ରହିଥିବା ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁହଁର ସେ ମୁହଁର ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିଛି। ଲୁଚିକିରି ରହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କଲ୍ଟ ଆଉ କ୍ରିଡ୍, ଏଠି କଲ୍ଟ ଆଉ କ୍ରିଡ୍ ଦିଟା ଶବ୍ଦ ଲଗେଇବା ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯୋଉ ବହୁତ ରିଲିଜିୟନ୍ସ, ବହୁତ ଇଜିମ୍ସ, ତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢା ହେଇଛି, ଅନେକ ସଂସ୍କାର ତିଆରି ହେଇଛି, ଅନେକ ଇଜିମ୍, ଅନେକ ବାଦ ଆସିଛି ଏ ପୃଥିବୀକି। ୟାରି ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁହଁକୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିଛି, କାରଣ ସେ ଆଭାସ ପାଇଛି। ଏଇଟା ବଡ କଥା, ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା। କାରଣ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିବି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଖାଲି ଭାବିବା କଥା ନାହିଁ, ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ସୀମିତତା ରହିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଲି, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଆଗକୁ ଯିବାର। ଯଦି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ ପରଫେକ୍ଟ, ମୋ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି, ତାହେଲେ ତ ବାଟ ଆଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ସବୁ ବନ୍ଦ। ଯଦି ନିଜ ସୀମିତତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ସଚେତନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ସେମିତି ଏ ଲିଟିଲ ମାଇଣ୍ଡ, ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ସେ ସବୁଠୁ ସେ ସାନ, ତାହା ବାହାରେ ଆହୁରି ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତି, ବୃହତ୍ତର ଆଲୋକ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ସେ ସଚେତନ। କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ କଲ୍ଟ, ତାର କ୍ରିଡ୍, ତାର ବିଶ୍ୱାସ, ତାର ଧର୍ମାନୁଶାସନ, ତାର ଯୋଉ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ୟା ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ରହିଥିବା ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁହଁର ଦର୍ଶନ ସେ ପାଇଛି। ଯେ ଏକ ଏବଂ ଯିଏ ସବୁ କିଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ସେ ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ବୃହତ୍ତର ଆଲୋକ ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ଆକୁଳତା ରହିଛି ଏବଂ ନିଜର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ବା ନିଜର ତଥାକଥିତ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ହଉ ବା ଯାହା କିଛି ବିଦ୍ୟା ସେ ପାଠ ପଢିଛି, ତା ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ରହିଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ମୁହଁକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିଛି। She knows she has but found a form, a robe। ଏବଂ ଯେତିକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖିଛି, ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ସିଏ କେବଳ ଗୋଟେ ଆକାରକୁ ହିଁ ଦେଖିଛି,
गोटे पोशाक को ही देखी बेसी किसी देखनी से जो भावुची मैं भगवान मुह संदर्शन करी केवल पोशाक टाक ही देखी गोटे आकार टे देखी सबु किसी से देखा संभव है पक्ष एक भी सी जानी जे मु जहा देखी सी हूँ सीमित ये केवल गोटे आकार टे ही पारे गोटे पोशाक टे ही पारे आगुरी जो मैंने मु तो माँ को देखा सौभाग्य पाइनी जो मैंने माँ जो बालकोनी दर्शन दौले बहुत पुराना साधक मान शुणी जो माँ ऊपर दर्शन दौले विभिन्न भितर जो साधक मैंने आसी प्रति आलोचना कला बेले से करती जन कहे ना आज माँ गोटे येलो शाढ़ी पिंधे आउ जन कह ना येलो तो नुह मत लगुच पिंक शाढ़ी पिंधे आउ जन कह ना 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 से पिंक नुह मत लगुच गोटे भायोलेट रही शाढ़ीटा मो उदाहरण दबार उद्देश्य हूँ विभिन्न व्यक्ति निजर चेतनार स्तर अनुजाई माँ को देखुले माँ जो बालकोनी रे बुलुले विभिन्न भाव में विभिन्न लोग देखुले तार अर्थ हूँ परवर्ती काल से कथबार्ता होती आहरी कृत्य कृत्य होती आहरी माँ के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति बढ़ी प्रकृत आम तो मत लगे नाली शाढ़ी लगेगा येलो शाढ़ी लगेगा भायोलेट शाढ़ी ये कि संभव प्रकृतर कथा कौन हुए डिवाइन व्यक्तिर स्तर देखिक से निजुक रिवील करती कारण का चेतनार स्तर केते किए केतिकी रिसीव करि परिबो सेही अनुसार ही दियती किंतु जदि आम भीतर ए प्रकार गोटे भावना आसे जे नाई मते आगु जीवाको हबो मु आगु जीवी मु जहा देखिची मु जहा जानिची मु जहा अनुभव रे आनिची से सब किछि नुह बेसी किछि नुहे ताहले आम पे रास्ता आपे आपे खोली जीवो तेणु एठी से कहउछन जे लिटिल माइंड से जानिची से जहा देखिची भगवान मुह हुए तो देखिची तार जो संस्कार भितर तार धर्म भितर से भगवान मुह किसी देखी जहा देखी ये केवल गोटे आकार एवं एक पोशाक केवल आउ अन्य किसी नुह बट एवर शी होप्स टू सी हिम इन हर हार्ट किंतु निरंतर से या आशा करिछि या कामना करिछि जे से तांको निज हृदय भितर देखिबो सब से चाहिए जैसे परम सत्य को से परम सत्ता को मु मोर हृदय भितर देखी यह सब से चाहिए एंड फील द बॉडी ऑफ हिज रियलिटी एवं तांकर सत्यर शरीर को उपलब्धि आणिबो या ता भितर रही आशा ये आस्पुरा छड़ा अन्य किसी नुहे ये अभिच्छा छड़ा अन्य किसी नुहे तेणु ये मन निजर सीमित तो जानी आभास पाई से बृहत्तर शक्तिर संकेत पाई से बृहत्तर आलोकर से आलोक पाखक जावाक भीतर व्याकुलता सृष्टि होती से एक एवं समग्र जे अद्वितीय तांको प्रति आकर्षित से होती एवं किसी परिमाण रे भगवान का मुह देखिबार सुजोग मध्य पाई कि से जानी जहा से देखी सी हूँ केवल आंशिक मात्र केवल एक आकार एवं केवल एक पोशाक किंतु से अनुभव करुची कामना करुची हृदय रे दिने से संदर्शन करिवो एवं तांको सत्यर शरीर को से उपलब्धि आनिबो तांको कंक्रीटली जानिबो तांको एकदम पाखरु तांको देखिबो पाइबो अनुभव करिवो उपलब्धि आनिबो ए आशा तार रही attracted by the all that is the one she yearns towards a higher life than hers heed by her calls and kids she has glimpsed God's face she knows she has but found a form a robe but ever she hopes to see him in her heart and feel the body of his reality and yet a mask is there and not a brow although sometimes two hidden eyes appear reason cannot tear off the glimmering mask. Her efforts only make it glimmer more. In packets, she ties off the indivisible, finding her hands too small to hold vast
truth. She breaks up knowledge into alien parts or peers through cloud rack for a vanished sun. She sees, not understanding what she has seen, through the long visages of finite things, the myriad aspects of infinity. एक comparatively दीर्घ वाक्य. And yet a mask is there and not a bro. एपर्यंत भी गोटे मास्क केवल रही, गोटे मुखा केवल रही, गोटे मुखोश रही, and not a bro. ब्रो अर्थ हूँ भ्रूलता. जदि भ्रूलता को जन देखिपारे ताल निश्चित भाव से समग्र फेस टाक देखी. ये प्रभु से कथा कहते लिटिल माइंड पाखे आज येट ए मास्क इज देयर. केवल गोटे मुखोश रही, गोटे मुखा रही, एंड नॉट ए ब्रो. माने पूरा मुह नुहे, केवल मुखाटी रही, एपर्यंत भी रही मुखा. तमाने समग्र मुह को देखा से समर्थ होनी. मुह उपर गोटे आवरण रही, जहाँ मुखा को कोविड-19 समय सब मास्क पिंधिकी बुलले. तो मास्क अर्थ हूँ मुखा. एपर्यंत भी संपूर्ण रूपे देखा आम समर्थ होने. मुखाटी रही, मुह मुह नुह. Although sometimes to hidden eyes appear, जदियो बेले बेले दुईटी गुप्त चक्षु देखा दिए. मुखा रही किंतु बेले बेले एमती हुए दीटा आखि देखा जाए. ता भीतर देखिरी जन जदि सचेतन हम, जन जदि सिंसियरली आस्पुरा करिवो, ताले आस्ते आस्ते जिनसटा परिष्कार हे जिवो. मुखा थाई गिरी मुखटा को मुह को संपूर्ण रूपे देखा संभव नहले भी बेले बेले दुईटी चक्षु देखा दिए, दुईटी आखि देखा दिए. रीजन कैन नॉट टीयर ऑफ द ग्लिमरिंग मास्क. एवं रीजन में सामर्थ्य नहीं, ए विचार बुद्धि सामर्थ्य नहीं. से जो ग्लिमरिंग मास्क, से जो औजल्यमय टिके ग्लिमर अर्थ हूँ अल्प अल्प आलोक दौथुआ, फेंट आलोक दौथुआ, से ग्लिमरिंग मास्क को चिरिकी पूरा मुहटा को देखा एपर्यंत भी रिजन कैपेसिटी नहीं. विचार बुद्धि जो रिजन कथा आम दीर्घ आलोचना करें, रिजन कैपेसिटी नहीं से मुखा को खोलिक पूरा भीतरटा को देखे देवाई. एवं दैट मास्क इज ग्लिमरिंग. से आलुओ बाहर से आलोक निर्गत होची. से ग्लिमरिंग मास्क को टीयर करके चिरिकी पूरा मुह देखा रिजन सामर्थ्य नहीं. रिजन कैन नॉट टीयर ऑफ द ग्लिमरिंग मास्क. हर एफर्ट्स ओनली मेक इट ग्लिमर मोर. किंतु प्रयास करिछि, रिजन चेष्टा करिछि, किंतु चेष्टा करने परिणति कौन है ना से मास्क आहरी अधिक उज्ज्वल हो उठी. से उज्ज्वल मास्क जो अच्छी ताकू चिरिकी काढ़ीदेवाई रिजन प्रयास कर चेष्टा कर चेष्टा फल से मास्क तो चिरीनी बर अधिक उज्ज्वल होती. इमेज दौन प्रभु यार अर्थ हूँ रिजन क्या साहाय्य गोटे जिनस को प्रमाणित करने चेष्टा करे, सत्य पाखे पहुंचा चेष्टा करे. फिलोसफी हो, लॉजिक हो, साइंस हो, यार थ्रू ऐसे देखा चाहे. किंतु या फल तो से ओरिजिनल मूल पाखे पहुंची पारे नहीं. किंतु जेतिकी जेतिकी से चेष्टा करे जानिबा ता फल आहरी अधिका जिनस जन व्यक्ति जाने, आहरी अधिका जिनस सामना को आसे. एवं जो उज्ज्वल मास्क टी अधिक उज्ज्वलतर हो उठे सेटा हूँ एयर. तमाने भर कम कथा थिला बोले रिजन आरंभ कर ना मुझे पारि एटा करदेवी. किंतु भितर पशा देखुची बहुत जिन रही. तेणु आम ज्ञान द्वारा ज्ञान आउ कि अधिका बाट गले रिजन आमको जो रास्ता देखला ता द्वारा आम अधिकार तो जापारे. तेणु रिजन तो से आवरण को छिन्न कर पारे, बर तार प्रयास ताको आहरी उज्ज्वलतर कर दिए.
in packets she ties up the indivisible. ରିଜିନ କାମ କଣ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ସେଇ ଇଣ୍ଡିଭିଜିବୁଲ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ହବନି, ଯିଏ ଅବିଭାଜ୍ୟ, ସେଇ ଅଖଣ୍ଡଙ୍କୁ ସିଏ ଇନ୍ ପ୍ୟାକେଟ ସେ ଟାଇଜ ଅପ୍, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସିଏ ସେ ପରମ ସତ୍ତା, ସେ ପରମ ଚେତନା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ଅବିଭାଜ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ରିଜିନ କାମ ହଉଛି ତାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଦେଖିବ, କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ସମର୍ଥ ନୁହଁ, ରିଜିନ କାପାସିଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରେ ନା ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରେ। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବାର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ କଣ ଛୁରୀରେ କାଟିକିରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରେ ତା ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ନେଇକିରି ସେ ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ୟାକେଟ ବନେଇଛି। ଯେମିତି ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ୟାକେଟରେ ଗିଫ୍ଟ ଧରିକି ଆସୁ, ସେମିତି ପ୍ୟାକେଟ ବନେଇଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହୁଏତ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ହେଇପାରେ, ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ଅନେକ ଧାରା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଏଇଟା କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଏଇଟା ଫିଜିକ୍ସ, ଏଇଟା ବଟନି, ଏଇଟା ଜୁଓଲୋଜି, ଏଇଟା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଏଇଟା ପିଓର ସାଇନ୍ସ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଜିନିଷ ସବୁ। ଏମିତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପ୍ୟାକରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସେ ଇଣ୍ଡିଭିଜିବୁଲଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଲାଗି, ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ଲାଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ସେ ଅଖଣ୍ଡ ଅବିଭାଜ୍ୟଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବାର ସେ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ରିଜନ finding her hands too small to vast truth, she breaks up knowledge into alien parts. ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛି ତାର ହାତ ହଉଛି ବହୁତ ଛୋଟ, ଏବଂ ଏଇ ଛୋଟିଆ ହାତରେ ସେ ବିରାଟ ସତ୍ୟକୁ ସେ ଧରି ପାରିବ ନାହିଁ। ରିଜନ କଥା କୁହାଉଛି, ରିଜନ ହାତ ହଉଛି ଛୋଟିଆ, ଏବଂ ଛୋଟିଆ ହାତରେ ସେ ବିଶାଳ ସତ୍ୟକୁ ଧରି ପାରିବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ରିଜନ ଯୋଉ ରିଚ୍, ରିଜନ ଯୋଉ ପହୁଞ୍ଚ, ସେଟା ବହୁତ ସାନ। ଇଏ ଏଭଳି ଏକ ସତ୍ୟ, ଏ ସତ୍ୟକୁ ଧରିଲା ଭଳି ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତାର କାପାସିଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରେ, ସେ ବ୍ରେକ୍ସ ଅଫ୍ ନଲେଜ ଇନଟୁ ଆଲିଏନ୍ ପାର୍ଟସ। ଜ୍ଞାନକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରେ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଭଗ୍ନାଂଶରେ। ବିରୋଧୀ ଭଗ୍ନାଂଶ, ଆଲିଏନ୍, ଆଲିଏନ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଫରେନ୍, ବିଦେଶୀ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଅଜଣା, ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର। ଆଲିଏନ୍ ପାର୍ଟସ, ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଯେହେତୁ ସେ ଦେଖୁଛି ସମଗ୍ର ସତ୍ୟକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତାର ହାତ ନାହିଁ, ତାର ହାତ ବହୁତ ଛୋଟ, ସେ କଣ କରେ ନା ଜ୍ଞାନକୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କରେ। ଆଲିଏନ୍ ପାର୍ଟସ ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡକୁ ଜାଣିନି ବା ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡର ବିରୋଧୀ। এইভাবে ভাবে ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଖଣ୍ଡ ସେ କରିଛି ଜ୍ଞାନକୁ। ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନର ଅନେକ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହିଛି, ବିଜ୍ଞାନର ଅନେକ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଫିଲୋସଫି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ, ସେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ିଏ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଲିଟରେଚର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଫିଲୋସଫି, ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ। ଏ ଦର୍ଶନଟା କଣ ନା, ଦର୍ଶନ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଏ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଲିଟରେଚର, ଏ ସାହିତ୍ୟ, ୟା ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଡ଼ିଏ ସବଜେକ୍ଟ ମୂଳତଃ ଥିଲା। ଦର୍ଶନ ହଉଛି ଏ ଯୋଉ ବିରାଟ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପଛରେ ଯୋଉ ବିରାଟ ସତ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଲୁଚିକି ରହିଛି, ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର। ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛି, ୟା ଭିତରେ କଣ ଅଛି, ଏ ଶକ୍ତି କଣ, ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, କାଳକ୍ରମେ ଇଏ ଦର୍ଶନକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭାଗ ଭାଗ କରାଗଲା, ସାଇନ୍ସ ଫିଲୋସଫି। ଫିଲୋସଫି ଗୋଟେ ଅଲଗା ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହିଲା ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନ ଥିଲା ଏ ସାଇନ୍ସ ଫିଲୋସଫି ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ ଆସୁଥିଲା। ଇଭେନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ was a branch of philosophy, and maybe
এই जो এই ଫୋରମରେ ବହୁତ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଅଧିକାଂଶ ଦାର୍ଶନିକ ମୂଳତଃ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ୍ସ ଏବଂ ଭାଇସ୍ ବର୍ସା ଇଜ ଅଲସୋ ଟ୍ରୁ। ଅଧିକାଂଶ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ୍ସ ମୂଳତଃ ଫିଲୋସଫର୍ସ। ତେଣୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଗଣିତ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା ଏଇ ଫିଲୋସଫି ଅଣ୍ଡରରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଦର୍ଶନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ। ପୁଣି ବିଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ପିଓର ସାଇନ୍ସ ଆମେ ଯାହାକୁ ଆଜିକାଲି କହୁଛେ ହଜାରେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବାହାରିଲାଣି। फिजिक्स केमिस्ट्री बटनी जुओलॉजी सहित गलानी नुआ नुआ केते ब्रांच बाहर तार ठीक नहीं। मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, न्यूक्लियर साइंस, स्पेस साइंस लक्ष्य ब्रांच बाहर आज जुगे। ये जो छोटिया छोटिया जिते ब्रांच सब बाहरी ये सब छोटिया छोटिया पैकेट ये सबू ज्ञान सबू जहाँ जहाँ जिन आम पढ़ुचे जानूचे यार गोटे मात्र उद्देश्य सत्य को उद्घाटित करवा। विज्ञान जिते ब्रांच रोचे ना था ना कहीं ये समस्त एक उद्देश्य जे आमे सत्यर उद्घाटन करवा, सत्य को जानिबा। ताहले फिलोसफी मध्य से उद्देश्य तेणु ये छोटिया छोटिया पैकेट करची रीजन जेहेतु बृहत्तर सत्य को से धरी पारु नाही तेणु ज्ञान को खंड खंड कर काटिकी गोटे विरोधी भग्नांश परिणत कर पियर्स थ्रू क्लाउड रैक फॉर ए वैनिश्ड सन किंबा मेघर फांकरे गोटे अंतर्हित सूर्य को देखा चेष्टा करुच्ची। गोटे सूर्य वैनिश्ड माने अंतर्हित हो जाए, सूर्य पड़ जाए माने धरतु राति हो जाए, आकाश में मेघ उठी जाए। अच्छा मेघ भीतर देखिए सूर्य को देखिबार जो प्रचेषा जहाँ एत गुड़े छोटिया छोटिया पैकेट करके ज्ञान को खंड खंड कर काटिबार माने से कारण ज्ञान एत बृहत्तर जे परम ज्ञान कौन सी छोटिया खंड भीतर आबद्ध नुह। तेणु गोटे इमेज दे प्रभु मेघ फांकरे गोटे पड़ जा अंतर्हित होता सूर्य को देखला भली ये ज्ञान को खंड खंड कर विरोधी भग्नांश परिणत कर। She sees, not understanding what she has seen. See ये रीजन को कहा जाए। She sees, से देखुची, not understanding what she has seen. कि जहाँ देखी ताको बुझी पारुनी कारण ये समग्र को बुझा हेले से एक मानसिकतार आवश्यकता रही। She sees, not understanding what she has seen. Through the long vistas of finite things, the myriad aspects of infinity. ये जो फाइनाइट थिंग्स सीमित वस्तु सकल जो रुद्ध मुखमंडल भीतर देकरी द myriad aspects of infinity अनंतर जो संख्यातीत असंख्य रूपावली की से देखा चेष्टा करुच्ची। चेष्टा कौन कर रिजन तो से चेष्टा ना देखी पारुनी किंतु से अखंड असंख्य रूप रही मेघ भीतर देखिए चाहूँ देखा जो अंतर्हित सूर्य को एवं ये जो सीमित वस्तु कहले आम जहाँ देखुचु आम पाखे जहाँ अच्छी टेबुल अच्छी चेयर टे अच्छी बही पत्र अच्छी एटा हूँ लिमिटेड थिंग्स लिमिटेड फाइनाइट थिंग्स सीमित वस्तुर लॉर्ड विसेज रहुची आउटवर्ड अपीयरेंस बाह्य अपीयरेंस आमर अच्छी बाह्य अपीयरेंस अच्छी आमर फाइनाइट थिंग्स रो तार लॉर्ड विसेजेस बंद हो तार मुखमंडल बंद हो भीतर देकरी ये जो असीमांकर हजार लक्ष असंख्य आस्पेक्ट सब रही रूपावली सब रही विभाव सब रही तब से केम देखो ज्ञान को खंड खंड कर काटी कहना समग्र सत्य को धारण करवा तार नहीं सामर्थ्य नहीं एवं
ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପ୍ୟାକେଟ କରିକି ସେ ଅବିଭାଜ୍ୟ ଅଖଣ୍ଡଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରୁଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଛୋଟିଆ ହାତରେ ସେ ଧରିପାରୁନି ସମଗ୍ର ବିଶାଳ ସତ୍ୟକୁ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବିରୋଧୀ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରୁଛି କିମ୍ବା ମେଘର ଫାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ପଳେଇ ଯାଇଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ସେ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ଯାହା ସେ ଦେଖିଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଅଜ୍ଞ। ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ଫାଇନାଇଟ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଯାହା ଅଛି ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି, ଯୋଉ ସୀମିତ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ତାର ଯୋଉ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିସେଜେସ୍ ତା ଭିତରେ ଦେଇ ଏ ଯୋଉ ଅସୀମଙ୍କର ଅନନ୍ତଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ରୂପାବଳୀ ୟା ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ ସେ ବିଲକୁଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହଉନାହିଁ। ତମେ ଏକ ବିରାଟ ଜିନିଷ ୟା ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ରହିଛି, ସେ ସବୁ କିଛି କି ସେ ବିଲକୁଲ ଦେଖିପାରୁନା। କାରଣ ଦି ହୋଲ ଯୋଉ ସମଗ୍ରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଦରକାର, ଅଲଗା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦରକାର। ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛେ କେବଳ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶକୁ ଦେଖୁଛେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ଦେଖୁଛେ ଏବଂ ସେଇ ଅଂଶଟିକି ନେଇକି ଯାହା ଦେଖୁଛେ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛେ, ସେଟା ଏମିତି ହେଇଥିବ, ଏମିତି ହେଇଥିବ, ସେମିତି ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା, ଆମେ ଦେଖୁଥିବା, ଆମେ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆଣୁଥିବା ଜିନିଷ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଲଗା, ବହୁତ ଅଲଗା। ଆମେ ସେ ସତ୍ୟ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ତାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ସେ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଫାଇନାଇଟ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଏ ସସୀମ ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ ଭିସେଜେସ୍, ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବା ବାହ୍ୟ ଆବରଣକୁ କେବଳ ଦେଖୁଥିବା, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ରୂପାବଳୀ ଆମଠୁ ଅଲଗା ହେଇକି ରହିଥିବ, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫାଇନାଇଟ୍ ଯାହା କିଛି ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ, ଆମେ ଯାହା ଅସଂଖ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ଭାବନା ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତ ହବ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେଟା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଦାଟ୍ ୱି କ୍ୟାନଟ୍ ସେ। ଅସଂଖ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମ୍ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତ ହଉଛି। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ, କେତେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପୃଥିବୀରେ। ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଶାଳକାୟ ପ୍ରାଣୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ସେମିତି ଗଛ, ସେମିତି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ଯୁଆଡକୁ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଚାରିଆଡକୁ ନଜର ପକେଇବା ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅସଂଖ୍ୟ ରୂପାବଳୀ, ଯୋଉ ମାନେ ମିରିଆଡ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅସଂଖ୍ୟ, ମିରିଆଡ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍, ହାଉ ଡୁ ୟୁ ନୋ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛି, ବ୍ୟକ୍ତ ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ତାହା ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। ତାହେଲେ ରିଜିନ୍ର ଯେହେତୁ ତାର ଚଲାପଥ ସୀମିତ, ତାର ହାତ ଛୋଟ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ କିଛି କିଛି ଅଂଶକୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପ୍ୟାକେଟରେ ପରିଣତ କରୁଛି ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଜ୍ଞାନ ସେ ଆହରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। As yet, a mask is there and not a brow, although sometimes two hidden eyes appear. Reason cannot tear off that glimmering mask. Her efforts only make it glimmer more. In packets, she tied off the indivisible, finding her hands too small to hold vast truth. She breaks up knowledge into alien parts, or peers through cloud rack for a vanished sun. She sees, not understanding what she has seen, through the long reaches of finite things, the myriad aspects of infinity. ଆଜି ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀର ଅନେକ ଅନେକ शुभेच्छा। କାରଣ ଆମର ସାଧାରଣ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ବସନ୍ତର ଆଗମନୀର ପ୍ରତୀକ, ଯେ ବସନ୍ତ ଆନାଉନ୍ସ କରିଗଲା ଯେ ମୁଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଆସିଗଲି, ପୃଥିବୀରେ ପାଦ ଥାପିଲି।
नमस्कार, धन्यवाद एवं वंदे मातरम। धन्यवाद भाई, आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। एते सुंदर भाव मां का संपर्क आज बसंत पंचमी महात्मा संपर्क मां शक्ति चतुष्पय मध्य महासरस्वती संपर्क एवं विशेषकर मंत्रमयी सावित्री आलोचना उच्च कोटीर एवं समस्त हृदय को स्पर्श कर आज दिवस टोटाल कार्यक्रम मंत्रमुग्ध हृदय को समस्त स्पर्श कर कारण जो भली कथा ये परमांकर एते रहस्य जीव जगतर सृष्टि जो वैचित्रमय सृष्टि सबु भितर संभावना रही से आगु को सब बढ़िबार लगी समस्ते किंतु जहाँ भी देखुचंती जहाँ भी से अनुभव कर लिमिटेशन किंतु तांका पाखरे तांको अनलिमिटेड को आड़कू से यात्रा रही जदियो से अनलिमिटेड को से माने पारु नहीं तथापि खंड खंड कर जमती माने भाई कहते माने प्रभु जहाँ कहते सुंदर भाव बुझाऊले जे रीजन माइंड से पूर्णता को जदि पूराटा को से देखी पारुनी तथापि ताको खंड खंड कर से देखी एवं ता भीतर किसी ज्ञान आहरण करुच्ची एवं माइंड रो डेवलपमेंट होउची। आज आलोचना टी बहुत सुंदर प्रभु ये जो महावाक्य को से सुंदर भाव व्यक्त कर मंत्र महिषा भितर उपस्थापन कर बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम को टोटली मां चरण कमल समर्पण करवा एवं कार्यक्रम को वाइंड अप करवा किसी समय मां नाम जप सहित माँ 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 माँ। आज शुभ अवसर उपस्थित समस्त भाई अपन को पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई भाई के बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु अमान चरण कमल पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई कार्यक्रम के विरति घोषणा कले कार्यक्रम समस्त को हर भर माँ।